पवित्र राखी पूर्णिमा उपलक्षे समस्त को स्वागत अभिनंदन। वर्तमान केही भी आसवा को नहांती 8:30 हेलानी पिला मानकर 9 समय दिखाई पाल भी पड़ा पका सरलानी सबू ए बौद्धिक मंडपटा सजा हबो जणे भौणी आसीगले आ बौद्धिक मंडपटा एटा आज पूरा सजा हबो पछपटे जरी बांधिकी सजेवा केमती कौन सजा होची मु आपण मानकु देखेबी आपण माने हम सहित बंधु हंतु ये होची मो भणजा से आसीथिला के दिन हबो पल्लणी तमे स्कूल रे एठी आसीकरी के दिन हबो पढिछ हां हां के दिन हबो पढिछ को 10 दिन एठी 10 दिन कोन पल्लणी केमती कोन लागुची न लागुची लागुची आ आज घर को पळेबो हां आसतले आज घर को जिबे आज राखी बांधिया पे तांको घर को पळेबे तापरे हीराकुद पळेबो हीराकुद शिशु मंदिर पढुछंती पछुक के आंतु अच्छा अच्छा कोन खाइ गेलो चकुलिया पिठा चकुलिया तरकारी तरकारी आउ पिठा खाइनो पिठा मिठा पिठा खाइछ दांतडा भी भांगियाला देखि देखि भल लागरे एठी आसी दांत भांगियाला कोन करिया ओ ठीक अछि हो जय जगन्नाथ माउसी आसी सब ओळिया ओळी काम कर दी छंती हां आसिले गुरुमा नहीं आसिबे कहबो गुरुमा वर्तमान जरीटा बांधी देले आउ मंडप रे पड़िबनी पानी तयारी होची आस्थान ठाकुरंकर सुरक्षा दबा पाई हां विपिन भल की बांधो एक्सपीरियंस वाला से बांधी ओडिया रे ना बर्ज पोत ये पकेला आले बांधो पोतरे गंठी देला आलिया अरे रे रही था टिके अरे गानी था रही था टिके एटा काढा गो बेंच टा ओके ओके रही था से ऊपर ये रे पुरांत बस गुरुमा एटा बाजीबो ना कोन कोडा तो कोन कहले मापी जिबी कोन आलिया हां आउ आ भीतर ओळी हेबोनी ना लग्ना को तैयार है ना ना अपना बाड़े बांधिया ना ऐसे बांधी अच्छी तुम्हारे येटा जो जगह बांधु गोटे मझी जो सेटा बांधिया पेला सपोर्टिंग दिया जोटा तीन जगह सपोर्ट रहिले ए तो कैलकुलेट वीडियो अंदर बेटी आ भीतर गले जाओ ओए थरो तपे इंदी गला दी सर गला ओए था एठो बंदो काय रागे टेकी हां टेकी रेटा बड़ सेटा अछि एटा भांगी जो ये रहिला पूरा सिस्टम एमती दिया है किछ होबनी ऑफ कर दियो से जरे बाड़े बेनी तळे बाड़े की जोर बांधिबे अरे सेई की गोटे बंधा हबो पड़िबो रोय था थुआ हबो बा थुआ हबनी मोर पकी संगे सुखीबोनी बनले ए पर्यंत करियो ना हाथ काढलो से आगरे कैमरा आगरू अच्छा रहता हौजी रेकॉर्डिंग हौजी दे पेशडन हां अच्छा ହେଲା ଏଇଟା ଅଙ୍କିତ ହେଲା ଦେଖୁନ ଆଉ ଟିକେ ଏପଟ
आउडी आड़ी के आनो आउडी आड़ी के आनो आड़ी साड़ी के हां मजी मजिया रख देखियो मजी मजिया रख होची एडा देखो तो ठीक एडा ठीक रहउती ना नदी पट मना करूची लागिवनी अरे पोछा पोछी कर दियो ठीक है गंगा पानी वर्तमान बौद्धिक मंडप रहीगला ये ठाकुरंकर आस्थान मंच पूरा प्रस्तुत पिला सब आसीगलणी ए दुष्टामी करबानी के बुलिबानी गोटे जार पाल पार दियो बस डे मॉर्निंग रो पिला एकाठी अछन याको कंट्रोल करिया ना बहुत कष्ट सब आसीगले पूरा खुशी मन रे पिठा खाई सब पिठा खाई गई रे सब पिठा खाई गई ना पिठा खाई न पिठा खाई सब आई डे राखी बांधा सैलानी तुम झाड़ कोदर आइल कि राखी बांध सैलानी तुम्हें हाँ पिठा खाई आइल रेडी ये सब पुरोहित पुरोहित कंट्रोल बस ना पुरोहित आजकल से तो क्या बोल आउटे पाखक रख साइड फांका रख मझे रख पट बढ़िया देखा भगवान आउटे से फटो बंका अच्छे हाँ बस 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 वर्तमान फोटो तो थुआ गला चिता भी पका चली आ गोटे पूरा भल व्यवस्था हम मु आपण मानकु देखेबी केमती कौन व्यवस्था होची पिला माने हमर पूरा श्रृंखलित भाव में बसचंती बहुत बढ़िया अति सुंदर जो माने विक्षिप्त भाव में बुलुचंती पळे आसीबा जो स्टैंड वाला ये कौन हला वर्तमान चलचंचल होउची विद्यालय रक्षाबंधन उपलक्षे चले प्रस्तुति रक्षाबंधन विषय ये तो आमर संस्कृति परंपरा आमर हिंदू संस्कृतिर ये गोटे अनन्य परंपरा तेणु ये रक्षाबंधन विषय कौन कह महाप्रभु बलभद्र आज जन्मोत्सव ये जन्मोत्सव अवसर रे आमर श्रीक्षेत्र पुरी रे तो जहाँ होथिबो आपण माने जानिथिबे किंतु ये अनन्य एइथिबई जे सारा पुरपल्ली रे जोटी रक्षाबंधन भाई हाथ रे तार भगिनी
ରକ୍ଷା କବଚ ବାନ୍ଧୁଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତ କଣ ହଉଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱନିଷ୍ଠ। ଆମ ଏ ସରସ୍ୱତୀ ଯୋଜନା ଆଧାରରେ, ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତିଙ୍କର ଯୋଜନା ଆଧାରରେ ଆଉ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଯାହା ସବୁ ହେଇଛି, ଏ ଯୋଉ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂସ୍କୃତି ଆଧାରିତ ଯେତେ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଭଗିନୀ ତା ଭାଇ ହାତରେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ଆଡିକି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଇଏ ପରମ୍ପରା ଏମିତି ଯେ ଭଗିନୀ ମାନେ, ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ରକ୍ଷା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀ, ପରମବ୍ରହ୍ମ ଓମ୍ ଆଉ ବୀର ପ୍ରସରିଣୀ ମାତା ଭାରତୀଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ହବ। ଯାହା ହଉ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଜି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି ହେଇଛି ଆସ୍ଥାନ, ଆମ ସରସ୍ୱତୀ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ କରିଛୁ, ବିଗତ ଦିନରେ କରିପାରି ନଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଏଇ ମହାନ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛୁ। ଆଉ କଣ କହିବି, ପିଲାମାନେ ତ ପୁରା ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବି ପୁରା ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଠିକ ସମୟରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଆସିକି ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ। ଗୁରୁମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଘରେ ପାଳନ କରି ପୁଣି ବିଦ୍ୟାଳୟର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଆମର ବଡ ଗୁରୁମାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ବଡ ଗୁରୁମାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉପଲକ୍ଷେ କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଲା। ଆପଣ ମାନେ ଆମ ସହିତ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡପ ସଜା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଚାଲିଲାଣି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ହବ, ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଏଇ ମଣ୍ଡପ। ଯାହା ହଉ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଭାଇନାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଟା ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ଭାବିଲି ବୋଧେ ଭାଇନାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପିଟିବ ବୋଧେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ ସରିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ। ଆଉ
ଗୋଟେ ପାଖକୁ ନା ଯାଉନାହାନ୍ତି ଗୁରୁମା, ଗୋଟେ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଫଟୋ କିଛି ଉଠାନ୍ତୁ, ଫଟୋ କିଏ ଉଠାନ୍ତୁ। ତାଳି 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 ତାଳି। ୟାକୁ କିଏ କହୁଛି ମମଙ୍କର କରି। ଫଟୋ ଗୋଟେ କିଏ ଉଠାଅ ପ୍ଲିଜ, ଫଟୋ ଉଠାଅ, କିଏ ଗୋଟେ ଉଠାଅ। ଫୋନ୍ ଟା ଗୋଟେ କିଏ ଉଠେଇଲେ ଆମକୁ ମାନେ କିଛି ज्योति दीप ज्योति नमस्ते दीपारा तुम्हें पापम दीप ज्योति नमोस्तुते विनाशाय आत्म ज्योति नमोस्तुते आत्म ज्योति प्रदीपाय ब्रह्म ज्योति नमः ब्रह्म ज्योति गुरु ज्योति नमस्ते। बोलो फोटो उठा उत्सव आसन अलंकृत कर अतिथि वृंद मुझे परिचय प्रदान करुछि। जो महानुभव कर कमल आज आम विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर बदला शासन दीर्घ 26 वर्ष थे आज बौद्धिक मंडप माँ शारदा आउ माता भारती एवं परम ब्रह्म ओम जेहेतु अधिष्ठाता सरस्वती शिशु मंदिर गोटे आस्थान नाला जहाँ आज गर्व लगुच गुरुजी गुरुमांकर सहयोग आज विद्यालय गोटे आस्थान कराई से आस्थान आज प्रतिष्ठा कर जहाँ कर कमल आज यही कार्य चालू रही परिचय दूसरी से होती आम विद्यालय जी कि आम विद्यालय को स्थापन करथिले एवं विद्यालय
କେମିତି ଚାଲିବ ସେଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିମାଇ ଚରଣ ଦୀକ୍ଷିତ ଟିକ ଭାଇନା, ଅତି ପ୍ରିୟ ଆମର ଟିକ ଭାଇନା। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇନା। ସେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଇନାଙ୍କର ମୁଁ ଦୀର୍ଘ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସହଯୋଗରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟିଏ ଜମି କ୍ରୟ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସେ ଏଇ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କର ଆସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପସଭାପତି ରତିକାନ୍ତ ବେହେରା ନୀଲୁ ଭାଇନା। ଯାହା ହଉ ନୀଲୁ ଭାଇନା ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୀଲୁ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିଛି ନୀଲୁ ଭାଇନା ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ କର କମଳରେ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂଆ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ନୂତନ ସମ୍ପାଦକ ଭାଇ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ବାରିକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଗୁରୁଜୀ। ଯାହା ହଉ ସେ ଗୁରୁଜୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପାଦକ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ ହୋଇ ଆମକୁ ବହୁ ସହଯୋଗ, ବହୁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ। ଯାହା ହଉ ଆମର ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ସମ୍ପାଦକ ନୂଆ ସଭାପତି ଏବଂ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ନୂଆ ଗଠନ ପରଠାରୁ ବୋଧେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଦ ଅର୍ପଣ କଲେଣି 20 ଥର। ଯାହା ହଉ ଆମେ ସେତିକିରେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛୁ ଯେହେତୁ ସମ୍ପାଦକ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ପାଖରେ ପାଦ ଥାପି ଆମକୁ କିଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଟିକେ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏ ଆମର ପରିଚୟ ଏବଂ ଆମର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଇ ମହାନ ଉତ୍ସବରେ, ଯୋଉଠିକି ଏଇ ଉତ୍ସବ ସାରା ପୂର୍ବପଲ୍ଲୀରେ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଏକ ପରମ୍ପରା ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ସବ ଥିବା ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଏପଟୁ ପଛେଇ ଯାଇନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ବନ୍ଦ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତିଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ବା ଭଲ ଶିକ୍ଷା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ତାହା ଆମେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମ ସଂଘଟି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଟେ ବା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରଟି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଟେ, ଆମର ଭାବ ନିହାତି ଉଚ୍ଚରେ ରହିବ। ବିଶ୍ୱ ଦ୍ୱାରେ ଭାବନା ତୁମର ରହିବ ତୁଚ୍ଛ ନଭେ ବ୍ୟର୍ଥ। ତେଣୁ ଆମ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରଟି 1999 ମସିହା ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବଦଳ ଛକ ଅଫିସରୁ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି 1999 ମସିହାରୁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି କରି ସେଠି ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ କାଳକ୍ରମେ ଏ ଜାଗାଟି କିଣା ହେଲା 54 ଡିସିମିଲି। ସେଥିରେ ଧୀରେ 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 ଘର କରାଗଲା 3500 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ। ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ପିଲାମାନେ ଯଦି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି ବା ପିଲାମାନେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ଠାରୁ ଠିକ ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପିଲା ବଢିବେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ କହିବା କଥା, ତମେ ପଇସା ଯାହା ପାଉଛ ସେଥିରେ ମନ ଉଣା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ନିଅ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ଏତିକି ମୋ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତାପରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଗୁରୁଜୀ ଆମର ଆସିଲେଣି। ସେ ଶିକ୍ଷା ବାବଦରେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ କହିବେ ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର, ଯଦି ଜୀବନରେ ପିରିୟଡ ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେମିତି ପିରିୟଡ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତାରିବେ ସେ କଥା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଗୁରୁଜୀ
गुरुजी गुरुआ को निश्चित निदर्शन देवे। मुझे कही मोर वक्तव्य शेष करुच्ची। भारत माता की जय। तो स्मरणीय भारत माता सृष्टि राजधानी ओम माँ भारती मंचासीन चिर नमस्य टिक भाईना से विद्यालय पूर्व संपादक थिले। पाखे अच्छा नीलू भाईना आ समस्त विद्यालय श्रद्धेय छात्र छात्री गुरुजी गुरुमा आज किसी भाषण दबार ना मुझे न्यून टिक भाईना जहाँ कहले मुझे कहीपरि कारण सी सब जानते विद्यालय संपादक पूर्वर थिले। सी होती भाग्य विधाता आउ एठार पृष्ठभूमि आगे मुझे अधिका किसी कहि दृष्टता हे। तेणु आज प्रसंग हूँ राखी पूर्णिमा ये रक्षा बंधन ये रक्षा सूत्र कहीं बंधा होता खाली टिके कहीदे बांधिले कौन लाभ हम किए क्या हाथ में बांधी प्रथम ये तुम जानिच बलि बोली गोटे राक्षस थिला बलि बामन अवतार शुणिच ना विद्यालय गुरुजी गुरुमा कही एते दान कले जे जो बलि महाराज तांको दान पाई भगवान भिखारी की बामन अवतार हेले आउ दुआरे पहुंचला परे से दान मागिले 3 पाद भूमि जेहेतु समय स्वल्प खाली मन रख गल्पटा 3 पाद भूमि मागिले दान तापरे निजर काया विस्तार कला परे बलि कौन कले देखिले प्रथम पाद द्वितीय पाद कले तृतीय पाद जो कहते देखा बोली तृतीय पाद बलि पाखे भूमि नहीं स्वर्ग को नहीं गलानी मर्त्य को नहीं गलानी तेणु बाध्य की बलि राजा कौन कले निज मस्तक देखले से मस्तक रे भगवान बामन से कौन कले पाद रखी पाताल को चापी देले। जो पाताल को बलि गले से भगवान को पाद को धरिकी टाणी टाणी नेले कहले मु तो जाऊँ पाताल को तमें कहीं रही भी चल मो साथी। तो भगवान जो दान रे एते संतुष्ट थे जे पाताल को जाए गला परे द्वारपाल जो रक्षक जी जगंती से जगुआल रहिले बामन से पातालपुर जगुआल रहीगले आ फेरिले भगवान पत्नी किए माँ लक्ष्मी लक्ष्मी भाविले कुआडे गले ठाकुर आसिले तो से जो जाकि भगवान शिव को तपस्या कले भगवान शिव कले से बंधा पड़ी पातालपुर आसबे पाइबा तमें बलि की संतुष्ट करिया पड़ो। माँ लक्ष्मी गले संतुष्ट करिया कौन हम ना गोटे बंधन रे बांधिया पड़ो से बंधन टा रक्षा बंधन आउ से सहयोग करते शेषनाग अनंत से अनंत को रक्षा सूत्र बनईकी ये जो बलि महाराजा हस्त में बांधिबा परे कहले सी संतुष्ट हो गले कहले कौन बर मागुच माग ना मो बर है मो स्वामी की पूर्व रूप फेरई आनले कहीं सी जो जाते नागकन्या बेश जाते तो सी कौन कले कहले मो लक्ष्मी मो स्वामी की तुम ये बंधा रखीच मत फेरस्त दियो तो सी जो रक्षा बंधन होता बोली से कथाटा को मन रखापी आम बहुत तो कहानी अच्छी भाईना बहुत कहानी गोटे छोटिया कहानी कहली ये कहानी रे से फेरे देइचंदी से दिन ठारू समस्ते कौन करते रक्षाटा बंधा हो जाए सी बंधा पड़ जाती। आज मैं भावुँ बोधे आपण मैंने गुरुजी गुरुमा डाकिक आम हाथ राखी बांधिकी पुणी बंधारे पकईल राखी बांधी कोटिए वस्त्र देले से बहुत तो कहानी अच्छी रक्षा बंधन गोटे छोटिया कहानी जेतु समय स्वल्प समस्त व्यस्त पिला माने भी जीवे सूचना थिला 10:30 तो ये जे रक्षा सा हाथ में बंधा हम सी तुमको सुख दुख साहाଯ୍य कर तेणु से भावर बंधन प्रेमर बंधन तेणु से सूत्र रे आज समस्ते बंधा जदि आम गोटे सूत्र बंधा न होबा किसी भी जीवन अग्रगति हम ना तेणु प्रथम निजको अग्रगति करें समस्त सहित सामाजिक डोरी रे बंधा हवा पड़ो से रक्षा बंधन मुझे कही मोर वक्तव्य शेष करुच्ची। भारत माता की जय।